balikan ko ni Mama. Tikas pa? Yes. Ganyan lang siya. Baliktad. Tanan maiipit na ko. Pwede pang... Balikod siya kung dero. Dikit kaayo. Tapos yung... Yan na guys. Susuklayin natin yung buns. Ayaw lang ako ha. Apo. Dam. Yes po. Tignan natin yung ipon natin. Tara, let's go to everybody. Bilangin natin. Guys, bilangin natin. Wait lang guys ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 22. Medyo na mali guys. Wait lang ha. Ulitin natin. 1, 2, 3, 4, 5. Ulitin natin guys ha. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 22. Yay! Nabilang natin ng maayos.
Bye-bye, guys!